Hello student, welcome back to my Tanushree tutorial. +3 second semester MDC Economics Entrepreneurship Unit 3 ର long question discussion କରିବା। Preparation of project plan। प्रथमे आमे ओडियारे डिस्कसन करिबा तापरे इंग्लिश रे डिस्कसन करिबा। प्रकल्प योजनार मौलिक अंश। प्रकल्प नाम ओ परिचय। प्रकल्पर नाम, उद्देश्य कौन, व्यवसाय बा सामाजिक आवश्यकता कौन पूरण करिबो। पृष्ठभूमि ओ योग्यता विश्लेषण। बजार अनुसंधान, टार्गेट क्षेत्र, आवश्यक तथ्य, SWOT विश्लेषण। उद्यम लक्ष्य ओ उद्देश्य, दीर्घ ओ अल्पकालीन लक्ष्य, दूरदर्शी अभिगम। उत्पाद बा सेवार विवरणी। कौन प्रस्तुत करिबे अन्यंकठारु केमिति भिन्न। लाभ बा अर्थनैतिक उपाय, आय उस्र, मूल्य निर्णयन नीति। विनियोग योजना, पाउथबा विनियोग, एंजल इन्वेस्टर, VC, क्राउड फंडिंग। तालिका अनुଯାयୀ तथ्य। कार्यतालिका ओ समय रेखा, एक्सिक्यूशन प्लान। मुख्य मिलकाट। जोखिम व्यवस्थापन ओ नियंत्रण योजना, स्वभाव अनुଯାयी गभीर विश्लेषण। निष्कर्ष ओ आह्वान। प्रकल्पर गुरुत्व, योगदान पाई आह्वान। एबे आमे इंग्लिश रे डिस्कसन करिबा स्टेप बाय स्टेप गाइड टू प्रोजेक्ट प्लान प्रिपरेशन। प्रकल्प योजनार प्रस्तुति पाई पर्यायक्रम मार्गदर्शिका। एग्जीक्यूटिव समरी, कार्यनिर्वाही सारांश। गिव ए क्रिस्प overview what's the project, why it matters and what impact it aim to create। तार ओडिया हेउछि एक स्पष्ट सारांश दियंतु। प्रकल्प कौन, यह काहींकि गुरुत्वपूर्ण एवं यह की प्रभाव सृष्टि करिबाकु लक्ष्य रखिछि। Keep it engaging but concise, think of it like a pitch to grab attention। तार ओडिया हेउछि एहाकु आकर्षणीय किंतु संक्षिप्त रखंतु। एहाकु ध्यान आकर्षण करिबा पाई एक पिच भावंतु। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्ट उद्देश्य गुड़िक। डिफाइन स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड। तार ओडिया हेउछि स्मार्ट लक्ष्य गुड़िकु परिभाषित करंतु, निर्दिष्ट मापयोग्य, हासलयोग्य, प्रासंगिक, समय सीमा। इनक्लूड लॉन्ग टर्म विजन एंड शॉर्ट टर्म मिलस्टोन। तार ओडिया हेउछि दीर्घकालीन दृष्टिकोण एवं क्षणस्थायी माइलखंड गुड़िक अंतर्भुक्त करंतु। बैकग्राउंड एंड नीड एनालिसिस, पृष्ठभूमि एवं आवश्यकता विश्लेषण। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम और गैप द प्रोजेक्ट एड्रेस। तार ओडिया हेउछि समस्या वर्णना करंतु किंबा प्रकल्प ठिकाना गुड़िक फोकस करंतु। Include environmental scanning or SWOT analysis if you want deeper insight which I now you evaluate। तार ओडिया हेउछि जदि आपण गभीर अंतर्दृष्टि चाहंती जहाकु मु जणे आपण प्रशंसा करंतु, तेबे परिवेश मत स्कानिंग किंबा SWOT विश्लेषण अंतर्भुक्त करंतु। प्रोजेक्ट स्कोप, प्रोजेक्ट परिसर, क्लियरली आउटलाइन व्हाट इज एंड इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट। तार ओडिया हेउछि प्रकल्परे कौन अंतर्भुक्त एवं कौन नुहे ताहा स्पष्ट भावरे उल्लेख करंतु। आइडेंटिफाई टार्गेट ग्रुप्स, लोकेशन एंड लिमिट्स ऑफ योर इंटरवेंशन। तार ओडिया हेउछि आपणक हस्तक्षेपर लक्ष्य, गोष्ठी, स्थान एवं सीमा चिह्नट करंतु। मेथोडोलॉजी एंड अप्रोच,
ତାର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ପଦ୍ଧତି। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହ୍ୱାଟ୍ସ ମେଥଡ୍ସ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅର୍ ମଡେଲ୍ ୱିଲ୍ ୟୁ ୟୁଜ୍। ତାର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ରଣନୀତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କିମ୍ବା ମଡେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ୟୁର୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସୁଇଟ୍। ତାର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ନବସୃଜନ ଏବଂ ଗଠନକୁ ଏକୀକୃତ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୁଟ୍। ରିସୋର୍ସ ପ୍ଲାନିଂ ଉତ୍ସ ଯୋଜନା। ଡିଟେଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଟେରିଆଲ୍ ରିସୋର୍ସ। ତାର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ମାନବ ଆର୍ଥିକ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ସମ୍ବଳ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ମେନସନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ୍ ଏଞ୍ଜେଲ୍ ଇନଭେଷ୍ଟର କ୍ରାଉଡ ଫଣ୍ଡିଂ ଇଟ୍ସ ଇଫ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ତାର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଯଦି ଏହା ଏକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ତେବେ ଆପଣ ନିବେଶ ରଣନୀତି ଦ୍ରୁତ ନିବେଶକ କ୍ରାଉଡ ଫଣ୍ଡିଂ ଇତ୍ୟାଦି ଉଲ୍ଲେଖ କରିପାରିବେ। ଟାଇମଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଲଷ୍ଟୋନ୍ସ ସମୟସୀମା ଏବଂ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ। ୟୁଜ୍ ଏ ଗାଣ୍ଟ ଚାର୍ଟ ଅର୍ ଟାଇମଲାଇନ୍ ଟୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାସ୍କ ଆଣ୍ଡ ଡେଡଲାଇନ୍ ଭିଜୁଆଲ୍। ତାର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମୟସୀମାକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଗାଣ୍ଟ ଚାର୍ଟ ଏବଂ ସମୟସୀମା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ହାଇଲାଇଟ୍ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ମିଲଷ୍ଟୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି। ତାର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ। ବଜେଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କଷ୍ଟ ଇନଟୁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପର୍ସନାଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟିଂ ଇଟ୍ସ। ତାର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଆନୁମାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀ ଉପକରଣ ମାର୍କେଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି। ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ମଡେଲ୍ସ ଅର୍ ଫଣ୍ଡିଂ ରିସୋର୍ସ। ତାର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ରାଜସ୍ୱ ମଡେଲ୍ କିମ୍ବା ପାଣ୍ଠି ଉତ୍ସ ସୂଚିତ କରନ୍ତୁ। ରିସ୍କ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମିଟିଗେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବିପଦ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ପ୍ରଶମନ ଯୋଜନା। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ରିସ୍କ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ୍। ତାର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ରଣନୀତି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ରିସ୍କ ମାର୍କେଟ ଶିଫ୍ଟ ରିସୋର୍ସ ଲିମିଟ୍ସ ଇଟ୍ସ। ତାର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ବିପଦ ବଜାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବଳ ସୀମା ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ମନିଟୋରିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ତଦାରଖ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। ସୋ ହାଉ ୟୁ ୱିଲ୍ ମେଜର ସକ୍ସେସ୍ କେପିଆଇଏସ୍ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଲୁପ୍ସ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଟ୍ରାକିଂ। ତାର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ସଫଳତାକୁ ଆପଣ କିପରି ମାପିବେ ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ କେପିଆଇ ମତାମତ ଲୁପ୍ ପ୍ରଭାବ ଟ୍ରାକିଂ। ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ପିରିୟଡିକ୍ ରିଭ୍ୟୁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ସ। ତାର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆଣ୍ଡ କଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସନ୍ ନିଷ୍କର୍ମ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ। ରେନିଫୋର୍ସ ହ୍ୱାଇ ଦିସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡିଜର୍ଭ ସପୋର୍ଟ। ତାର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାହିଁକି ସମର୍ଥନ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ତାହା ଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ। ଅଫର କ୍ଲିୟର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଅର୍ ଏକ୍ସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଫର୍ ଷ୍ଟେକହୋଲ୍ଡର୍ସ। ତାର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟବିନ୍ଦୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।